पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंड्स भी मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आवाम को पता चले कि ये कहां से पैसे लाते हैं। तहरीक इंसाफ ऑर्गेनाइज्ड सियासी फंड रेजिंग करती है। इलेक्शन की तारीख दे दें, हम हर किस्म की बात करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ इंतखाबात में शिकस्त की वजह से खौफजदा हैं। आज उनकी वजह से हमारी नेशनल सिक्योरिटी को खतरात लाहक हैं। क्या आर्मी चीफ की तकर्री के लिए पूरे मुल्क को होल्ड पर रख दें? इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की पोजीशन हर गुजरते वक्त के साथ नीचे जा रही है। ये लोग मुल्क नहीं सिर्फ अपनी दौलत का सोच रहे हैं। उनका कहना था कि मेरा नाम ECL में डालने पर इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बाहर जाना ही नहीं चाहता। ये लोग बताएं मुझे गिरफ्तार करने की वजह क्या है। मुझे बाहर नहीं जाना क्योंकि मेरी कोई दौलत बाहर नहीं है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का बयान हल्फी शहबाज शरीफ ने जमा कराया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज के बाद वतन वापस आ जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि क्या न्यूट्रल को नज़र नहीं आ रहा इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि न्यूट्रल ने सिकंदर सुल्तान की गारंटी दी थी कि ये न्यूट्रल रहेगा। सिकंदर सुल्तान को चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात करना बड़ी गलती थी। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ साजिश में मुलव्वस है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के फंड सामने क्यों नहीं आ रहे? दोनों जमातों ने सेठ पाले हुए हैं जिनसे ये पैसे लेते हैं। स्पीकर साहब आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगी। यही आपको कह रहा हूं, मुझे बोलने बोलने तस्दीक तो करनी दीजिए। जरूरी है ना जी। आप बार बार हमने बोलना है क्योंकि इतनी सी अपोजिशन है। बार बार हम ही ने बोलना है, उन्होंने नहीं बोलना है। और अगर पब्लिक अकाउंट करना तो मेरा हक है ना, जब आप मेरे बारे में बात करेंगे। स्पीकर साहब फिर आप तकरीर कर लीजिए। बहुत सब्र की जरूरत होती है। मैं उस कुर्सी पर रह चुकी हूं और मुझे याद है कि मैं कितनी दफा रिस्पॉन्ड करना चाहती थी पर मैं कहती थी कि नहीं, मुझे नहीं बोलना है। और अवाम स्पीकर्स अपनी रूलिंग से बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट पे नहीं आते हैं। आप अपनी रूलिंग से बोलिए। नॉट एन आर्गुमेंट, लेकिन ये रिकॉर्ड की दुरुस्तगी बड़ी जरूरी है। जी, अकाउंट की दुरुस्ती के लिए आई हैव टू क्लैरिफाई अकाउंट की दुरुस्ती के लिए। मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता, आप अपना नुक्ता बयान फरमाएं। तो मैं यही बताना चाह रही हूँ क्योंकि पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए जरूरी है स्पीकर साहब। और मैं चाहती हूँ कि आप बहुत तहम्मुल से और दीजिए मौका अपोजिशन को। हम 10 दफा मांगे तो आप 10 दफा दीजिए क्योंकि हम इतनी सी तो अपोजिशन है। जिस ऐवान का हाल देख लीजिए ना, इस ऐवान को आप मजबूत बनाएंगे। देखिए आपने 40 मिनट्स 45 मिनट्स दिए हैं, अब मुझे भी खामोशी से 45 मिनट्स दीजिए। अभी आप अपने नुक्ता पे आए, आप इशू पे आए जो आप बात करना चाहती हैं। तमहीद बहुत होगी। स्पीकर साहब अब वही है, आपने मुझे मैं ऐवान की बालादस्ती की बात कर रही हूँ, मैं इस पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रही हूँ जिसको आपने बड़ा बगैर इंटरफेरेंस के सुना, जिसकी चाहे उन्होंने जिस तरह चाहे बात की। अब मुझे भी आप तहम्मुल से सुन लीजिए। स्पीकर साहब अगर इस ऐवान को मजबूत करना है, अगर आपने स्टैंडिंग कमेटीज को मजबूत करना है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में GDA की नुमाइंदगी नहीं है। हमारे नाम देने के बावजूद आप उस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बात कर रहे हैं। आपने GDA को कॉर्नर से लगा दिया है। अगर आज हमने ये फैसला किया कि हम अपोजिशन में बैठे, उसका मतलब ये नहीं है, और ये जिम्मेदारी स्पीकर पे भी आती है। जरा देख लीजिए कि स्टैंडिंग कमेटीज में कितनी नुमाइंदगी है हमारी। आपका चाहिए चाहे हम 3 मेंबर हों तो बार बार हमें मुख्तलिफ कमेटीज पे नुमाइंदगी, क्योंकि उस कमेटी की रूह ये है कि अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिसको आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें, जिसमें हकीकी अपोजिशन की कोई नुमाइंदगी नहीं है GDA की, क्यों, क्या वजह है कि उसमें नाम नहीं डाले गए हमारे नाम देने के बावजूद भी? तो स्पीकर साहब अगर आपने उन कमेटीज को मजबूत करना है तो अपोजिशन को नुमाइंदगी दीजिए। मैं और यहां पे खास तौर पे उस ऐवान में अगर करना है, आज जो कुछ सुबह में हुआ, आप सेकेंड अमेंडमेंट बिल जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का जब आया है तो उस वक्त आपने क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया। आपने क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके जो अवाम के इंटरेस्ट के सवाल होते हैं, इतनी जल्दी क्या थी, मैं ये पूछना चाहती हूं। आप सब रूल 2 को सस्पेंड करके ऑफ रूल 123 उसका आप सस्पेंड किया गया, क्या वजह है?
اگر یہاں پہ آپ وہ اس کو ڈیبیٹ نہیں کروائیں گے، آپ ایک بل لا رہے ہیں اس وقت پورے قوم کی نظریں ہیں ان بل پہ، کیا ہو جاتا اگر ہم یہاں ڈسکس کرتے؟ آپ کے پاس تو پھر بھی میجورٹی تھی، آپ کے ممبرز نے جنہوں نے حامی بھری ہے، ان 99 ناموں کے نیچے بیٹھے ہیں، پوچھئے کیا جانتے ہیں کہ کس چیز پہ انہوں نے حامی بھری ہے؟ آپ ایک قوم کو لا دینے جا رہے ہیں، ایک بل پاس کر رہے ہیں، آپ کے حکومت ٹریجری ممبرز کو نہیں پتا کہ وہ کس چیز پہ حامی بھر رہے ہیں۔ ہمارے بغیر ڈسکس کے بغیر، اسپیکر صاحب جب 2000 سے 8 اور 13 کا جو دور تھا اور جب میں اسپیکر تھی، اس وقت ہم انشور کرتے تھے کہ ایسی کمیٹی ہو جس میں اپوزیشن کی نمائندگی ہو، اور اس لیے کہ پورا ہر بل پہ ان سب کی نمائندگی کے ساتھ، ان کے ویوز کے ساتھ، اور پھر بل پاس کیا جاتا تھا۔ یہاں تو آپ نے اپنے ٹریجری ممبرز کو بھی آن بورڈ نہیں لیا، اور اس طرح اسی وقت پیش کر کے اور آپ نے بل پاس کر دیا، اور اس ہاؤس سے پاس کرایا جہاں کورم بھی نہیں ہے۔ پھر ہم سے ریکویسٹ بھی یہ کی جاتی ہے کہ آپ کورم بھی پوائنٹ آؤٹ نہ کریں، اور اگر کر دیں تو بھی رولز کی وائلیشن ہوتی ہے کہ اس کے اوپر امیڈیٹ ایکشن نہیں ہوتا۔ تو اسپیکر صاحب اگر پارلیمنٹ کی بالادستی چاہتے ہیں تو پلیز رول کے تحت چلائیے، اور جتنی ڈیبیٹ یہاں ہوگی وہ آپ کے انٹرسٹ میں ہے، عوام کے انٹرسٹ میں ہے، اور پارلیمنٹ کے انٹرسٹ میں ہے۔ ایسے پارلیمنٹ کی مضبوطی نہیں آتی صرف جمع خرچ زبانی باتیں کر لیں، آپ کے ایکشنز ہونے چاہیے۔ گلی گلی شور ہے، عمران خان بالکل چور ہے۔ محترم عمران خان صاحب جو کہتے تھے کہ ہانسٹ اعظم ہے، وہ تو چور نہیں، ڈاکوئی اعظم نکلا، ڈاکوئی اعظم نکلا۔ اور اب وہ تو سارے لوگ کہتے ہیں غلہ غلہ دغلو ملہ، گلی گلی شور ہے، عمران خان بالکل چور ہے۔ یہ عام نعرے میں نہیں کہتا، یہ سارے لوگ یہی کہہ رہے ہیں۔ اور وہی جو ہمارے ہاں محاورہ ہے، جو اردو میں کہتے ہیں چور مچائے شور، وہی بات صادق ہے، چور مچائے۔ وہ کہتے ہیں زرداری صاحب چور ہے، جی نواز شریف صاحب چور ہے، فلانا چور ہے۔ اب پتہ چل گیا چور کون ہے۔ تمام دنیا میں لوگوں کو لوٹا، اور صرف ہمارے ساتھ نہیں کہ پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے جو ڈھاکے کیے، جو چوری کیا۔ اب پاکستان پر کون اعتماد کرے گا؟ اور مولانا فضل الرحمان کا بیان یہ تو ثابت ہوا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ثابت ہوا یا نہیں؟ ان کو بھی کمیٹی میں بلاؤ کہ آپ نے اسرائیلیوں سے کس طرح پیسے لیے ہیں، پاکستان دشمنوں سے، آپ نے انڈیا کے پاکستان کے دشمنوں سے کس طرح آپ نے پیسے لیے ہیں۔ ان کے بارے میں تو سپریم کورٹ والوں نے بھی چپ سادہ لی ہے۔ آپ کم از کم ان کو حرکت میں آنا چاہیے کہ پاکستان دشمنوں سے آپ نے کس طرح یہ پیسے لیے ہیں۔ تو امریکہ، وہ کہتے ہیں امریکہ کیا غلام ہے؟ ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں۔ غلام کے بیٹھے آپ کو پتہ نہیں غلام کس طرح ہوتا ہے؟ غلام آپ جیسے ہوتا ہے، آپ جیسے ہوتا ہے۔ جو ہم جب بھی آتا ہے وہ کہتے ہیں اور جو ہے ہم نے کرکٹ کا عالمی ورلڈ کلب کا جو کیا کہتے ہیں ورلڈ کپ ہم نے جیت لیا۔ یہ تو آپ تھے۔ پاکستان کے خیر کا جب کام ہوتا ہے تو آپ کے پیٹ میں مروڑ پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کی معاشی کرائسس جو یہاں تک کس نے پہنچائے؟ تو ان کی کیا پوزیشن ہے؟ تو اس حوالے سے ان کے جو حالات ہیں، تو اس حوالے سے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ جو ہیں آگے بڑھیں، اور احتساب کا دائرہ جو ہے آگے بڑھائیں، اور قانون سازی کے حوالے سے جناب اسپیکر صاحب آپ سے ہم توقع رکھتے ہیں، الحمدللہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سب اکٹھے ہو کر ایک ایسے شفاف قانون بنائے کہ سپریم کورٹ جو آئے روز چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر تو وہ سوموٹو لیتے ہیں، لیکن جو سوموٹو لینے کا مقام ہوتا ہے وہاں پھر چپ سادہ لیتے ہیں، تو ان کو بھی پابند کرنا چاہیے قانون کے طریقے سے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF بنگلہ دیش کو قرضہ دینے پر راضی ہو گیا ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق IMF نے اعلان کیا ہے کہ بنگلہ دیش کو معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ واضح رہے کہ گزشتہ دنوں رپورٹ سامنے آئی تھی کہ بنگلہ دیش نے IMF سے $4.5 ارب قرضہ مانگا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 11 مہینوں میں $17.20 ارب رہا۔
और बांग्लादेश ने बैरूनी अदायगियों और बजट सपोर्ट के लिए IMF से कर्ज मांगा है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 1 अरब 50 करोड़ डॉलर कर्ज पर सूद नहीं होगा, जबकि 3 अरब डॉलर पर 2% सूद होगा। बाद अज़ां बांग्लादेशी वज़ीर खजाना AH मुस्तफ़ा का कहना है कि IMF को कर्ज का कहा है लेकिन मईशत मुश्किलात का शिकार नहीं। उन्होंने कहा कि IMF को ख़त में कर्ज की रकम अभी नहीं बताई, कर्जे के लिए IMF की शराइत का इंतजार कर रहे हैं। बरतानवी खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक बांग्लादेश के ज़र मुबादला के ज़खायर 1 साल के अंदर 20 जुलाई तक कम होकर 39.67 अरब डॉलर पर आ गए हैं, जो सिर्फ 5 माह की इम्पोर्ट्स के लिए काफ़ी है। शाजी ऑटो केयर फॉरेन एंड डोमेस्टिक कार्स एंड SUVs की कंप्लीट ऑटो रिपेयर के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस 25 ब्रुक स्ट्रीट, जर्सी सिटी 07302। कॉन्टैक्ट नंबर 201 240 0037 347 759 7797।